जगन्नाथ पुरी यह केवल गोटे नाम वा सहर नुह। आपण केबे भाबिचंती जीवनर आरंभ ठारू आरंभ करी जीवनर कठिन समय जेतेबेले परिवार ठारू आरंभ करी सांग साथी समस्तଙ୍କ पाखरे आशा छाड़ी जाए निराश मनोभाव देखा दिए सेतेबेले मन भितरु गोटी ही भावना बाहर हे चका तू ही सा भरोसा। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ गोटे नाम नुहे कोटि कोटि लोकों को से केवल देवता नुहे से कहापाई पिता तो कहापाई जने साथी और जने असीम विश्वासर प्रतीक। ओडिशा रे जन्म नहीं प्रत्येक हृदय रे प्रभु जगन्नाथकर एपरी एक संपर्क रही जो संपर्क को आखिरे देखी हुए ना कानारे शुणी केवल अनुभव ही करी हुए। किंतु आपण केबे भी भाबिचंती कि एही प्रेम और अतुट विश्वास पछरे किए अछंती और एही विश्वास केबेठार आरंभ होईछि केमिति जगन्नाथ समग्र ओडिशार नुहे बरम समग्र विश्वर एक अतुट विश्वासर प्रतीक होई पारिले। जगन्नाथ पुरी मंदिर किछि रहस्य जहां बर्तमान पर्यंत मध्य साइंस भी कोड करि पारना और सही मिस्ट्री पछरे कौन जगन्नाथ भगवान निजे असंती ना यह गोटे मिछ अटे। चलंतु एही वीडियो रे ताको डिकोड करिबा। प्रभु जगन्नाथ को विषय रे किछि भी जानिबा को हेले हम प्रभु जगन्नाथ को इतिहास जानिबा को हेबो और एही इतिहास भीतर एपरि एक रहस्य रहिछि केबे भी सुनि नथिबे। एपरि एक रहस्य जोडा कि जगन्नाथ महाप्रभु को नाम को ही परिवर्तन कर दिए किपरि जगन्नाथ भगवान नीलमाधव जगन्नाथ को नाम रे प्रसिद्ध हेले एवं अन्य किछि स्टोरी जहाँ बर्तमान पर्यंत मध्य आपण शुणी पार नथिबे। चलंतु ताहाकु शुणिबा जोड़ा कि हमको वीडियो को भलसे बुझिबारे और जगन्नाथ प्रभु को इतिहास को भलसे जानिबारे हेल्प हेबो। हिंदू रिलीजन बुक स्कंद पुराण अनुसार जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ कहानी आरंभ हुए सत्य जुगर शेष भागरु। से समय रे ओडिशा बर्तमान प्रसिद्ध होइतिबा ओडिशा उत्कल नाम परिचित थिला विश्व रे परिचित थिला और से समय रे उत्कल एक घन जंगल बहुल राज्य थिला और से समय रे आदिवासी माने समग्र उत्कल रे बसवास करथिले और सेही आदिवासी मानक मध्यरु जणे थिले विश्वा बसु। से गोटे आदिवासी दलर मुखिया थिले और सेही मुखिया होइतिबारु से गोटे नीलमाधव नामक गोटे भगवान को निजर आराध्य करथिले और पूजा करथिले। से भगवान को काहाकु भी देखौनथिले गोटे गुप्त गुफारे रही से ताहाकु पूजा करथिले और से समय रे मालव राज्यर जणे राजा थिले ताको नाम होची इंद्रद्युम्न और से विष्णु भक्त थिले और विष्णु को देखिबा पय से बहुत व्याकुल होथिले और सब बेले चेष्टा करथिले किपरि भी भगवान विष्णु का दर्शन पाइबा पय। और राजा जेतेबेले जानिबाकू पाइले कि विश्वा बसु नामक जणे आदिवासी नीलमाधव नाम रे भगवान को विष्णु को आराध्य करुछि और से राजा जेतेबेले जानिबाकू पाइले तो सेतिपय से चेष्टा कले नीलमाधव को दर्शन करबा पय बा विष्णु को भगवान विष्णु को दर्शन करबा पय। जेहेतु से गुप्त गुफारे लुचाई रखुतिले ए कारण तांको देखिबा कष्ट हला किंतु राजा बहुत चेष्टा करबा परे से जेतेबेले गुफारे पहुंचले और भगवान नीलमाधव को देखिबा पय चेष्टा करले जेतेबेले से गुफा को प्रवेश करले सेतेबेले भगवान नीलमाधव सेठारु भाई गले और से बहुत दुख प्रकाश करले और से राजा जेतेबेले भगवान विष्णु को देखि पारले नहीं से बहुत दुख प्रकाश कले और भगवान विष्णु को मनरे अनुरोध कले और गुहारी पड़ले प्रभु आपण मते दर्शन दियंतु मु आपण को पूजा करबा चाहूची।
ତ ସେଇ କାରଣରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ ସେଇ ରାତିରେ ହିଁ ଓ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଉତ୍କଳର ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଏକ ଦାରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବ ଓ ସେ ଦାରୁ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ବାସ ରହି ତାକୁ ଯାଇ ତମେ ଆଣି ନିଜେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ନିଜ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସେ ଉତ୍କଳର ସମୁଦ୍ର ତଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେ ଦେଖିଲେ ସତରେ ଗୋଟିଏ ଦାରୁ ସେଠାରେ ଥିଲା ଓ ସେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦାରୁକୁ ଆଣି ସେ ନିଜ ରାଜମହଲକୁ ଆଣିଲେ। ଆଣିବା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କାଠ କାରିଗରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କେହି ବି କାଠ କାରିଗରୀ ସେ କାଠର ଖଣ୍ଡେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜା। ଓ ରାଜା ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବାନ ଏକ କାଠ କାରିଗର ଭାବରେ ଆସିଲେ। ଆସିବା ପରେ ଓ ସେ କାଠ କାରିଗରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ହିଁ ଥିଲେ ଓ ସେ କାଠ କାରିଗର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜାକୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତଟି ଥିଲା କି ମୁଁ ଏହି ଦାରୁକୁ ଏକ ରୂପ ଦେବି 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ଯଦି ଏହି 21 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଘର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଦାରୁକୁ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଦେବି। ଯଦି ଏହି 21 ଦିନ ଭିତରେ କେହି ବି କବାଟ ଖୋଲେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀର, ତେବେ ମୁଁ ସେହି ଠାରୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡି ପଳେଇବି। ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେ ବି ହେଇଥିବ ସେଇଠୁ ପଳେଇବି। ରାଜା ସେଇ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲେ। ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଏମିତି କରି 14 ଦିନ ବିତିଗଲା ଓ 14 ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠ କୁରାଡିର ଆବାଜ ଶୁଭୁଥିଲା କୋଠରୀ ବାହାରିକୁ। କିନ୍ତୁ 14 ଦିନ ପରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଭିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ରାଣୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରାଜାକୁ କହିଲେ କି ନାଇଁ କଣ ଆଉ ଶବ୍ଦ କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନି, ସେ କାଠ କାରିଗର ଜଣକ ମରି ଯାଇଥିବେ ଭୋକ ଶୋଷରେ କିଛି ନ ଖାଇ ସେ ମରିଯିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ପାପ ଲାଗିବ। ତ ସେଇ କାରଣରୁ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କି କବାଟଟିକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଖୋଲିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ସେ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ଆଉ ସେ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ କେହି ବି ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ରାଜା ଅନୁଭବ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଆଇ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ସେଇ 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ଯାହା କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସେଇ କାରଣରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଓ ଗୋଡ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ଭଗବାନ ନୀଳ ମାଧବରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ।